ሰላም ወደ ማትስ አካዳሚ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናችሁ። አፕላይድ ማቴማቲክስ 2 በተመለከተ ዩኒት 1 ወይም ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ የሚለውን ዩኒት ማለት ነው። እዚህ ዩኒት ላይ የተዘጋጀውን ወርክሺት ሁሉንም ጥያቄ ቪዲዮ ሰርቼ ለቅቄላችኋለሁ። ቪዲዮን ያላያችሁ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የቻናሌ ቤተሰብ ካልሆናችሁ የምሰራቸውን ስራዎች በሙሉ ለማግኘት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስራዎቼን ከወደዳችሁ ቪዲዮዎቼን ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ዩኒት 3 ወይም ዲፈረንሻል ካልኩለስ ኦፍ ፋንክሽንስ ኦፍ ሰቨራል ቫሪያብልስ ላይ የተዘጋጀውን ወርክሺት መልሱን ከሰፊ ማብራሪያ ጋር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው sketch the level curve of f of xy is equals to c where c is some constant. So a ላይ እንሄድና in a the function is f of x comma y is equals to 3x minus y. We are asked to sketch the level curve where c is 0 and 3. c in 0 እና 3 አድርገን level curve-ን እናያለን። Okay. So f of x y f of x comma y is equals to c ማለት በዚህ ኬዝ ምንድነው የሚሆነው 3x minus y is equals to 0 and 3x minus y is equals to 3. Okay, በሲ ቦታ 0 እና 3 እያስገባን እናያለን። So this means 3x is equals to y and 3x minus 3 is equals to y ነው የሚሆነው። ኦኬ ይሄንን ኦብዘርቭ እናድርግ። y is equals to 3x እና y is equals to 3x minus 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ምን አይነት ሌቭል ከርቭ ነው የሚሆነው? So the level curves are y is equals to 3x and y is equals to 3x minus 3, which are parallel lines. y is equals to 3x ማለት በኦሪጂን የሚያልፍ straight line ነው። y is equals to 3x minus 3 ማለት ደግሞ ይሄ ነው የሚሆነው 3x minus 3 x intercept 2 positive 3 y intercept 2 minus 3 የሆነ ማለት ነው። This is the level curve for the A part. We will have the set of parallel lines. C የተለያየ ሲሆን የሚኖረን curve, it's the collection of parallel lines. ወደ B እንመጣለን። B ጋር ምንድን ያለን? The function in B is f of x comma y, which is equals to x square minus y. And c here, c ስንትና ስንት ነው? 2 እና minus 4 ነው የተሰጠን። So we will see what it looks like. f of x comma y is equals to c means x square minus y is equals to 2 and x square minus y is equals to minus 4 ነው የሚሆነው። ይሄንን እንዴት ብለን ልንጽፍ እንችላለን? x square minus 2 is equals to y and x square plus 4 is equals to y ይሆናል። Okay, y in terms of x ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ከርቮች ስኬች ስናደርግ የሚኖረን the collection of upward parabola ነው የሚሆነው። እቺኛዋ part, the inner part is y is equals to x square plus 4 and the outer part is y is equals to x square minus 2. So generally this curve is for different values of c. This curve will be a collection of upward parabolas. This is a family of upward parabola. Okay, now let's see the c part. In c ምንድን ያለን? The function is f of x comma y is equals to square root of 4x square plus 9y square. Okay, this is the function and the constants are 0 and 2. Okay, f of x comma y is equals to c ማለት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? Radical 4x square plus 9y square is equals to c ማለት ነው። ስኩዌር ስናደርገው both side ምን ይኖረናል?
4x square plus 9y square is equals to some constant. Okay, ይህንን ካየን this is the family of ellipse. For different c value we will have different elliptic curves. So sin 0 na 5 አድርገን እንወስዳለን. It becomes 4x square plus 9y square is equals to 0, and 4x square plus 9y square is equals to 5 አድርገን እንወስዳለን. So this is a family of vertical ellipses. So here equation የሚነግረን the curves are a family of vertical elliptic curves. ወደ d ስንመጣ d ውስጥ ያለን ፋንክሽን ምንድነው? f of x, y is equals to absolute value of x plus absolute value of y, where the constants are 1 and 3 ነው. So ይሄ ምን ይነግረናል? From this we can see that absolute value of x plus absolute value of y 1, and absolute value of x plus absolute value of y 3. Okay, ሁለቱ ከርቮች ምን እንደሚመስሉ እናያለን። ሴፓሬትሊ ለማየት እንሞክራለን። the graph of absolute value of x plus absolute value of y is equals to 1 ፓራሌሎግራም ነው። ምን አይነት ፓራሌሎግራም ነው? ኦኬ፣ እዚህ ጋር በቀይ የምታዩት parallelogram, this is the graph that describes absolute value of x plus absolute value of y. ወደዚህኛው ስንመጣ ደግሞ ኦኬ the outer part is the graph of absolute value of x plus absolute value of y is equals to 3. So generally absolute value of x plus absolute value of y is equals to some constant. C is the family of parallelogram having this shape. Okay, አሁን ወደ e እንመጣለን። e ጋር ስንመጣ ፋንክሽናችን f of x, y is equals to y times sec x ነው። ይሄንን ምን ብለን ልንጽፍ እንችላለን? y over cos x ብለን መጻፍ እንችላለን። and the constants are -1, 0 and 2 እነዚህ ናቸው ኮንስታንቶቹ። so f of x, y is equals to c ማለት ምንድነው ማለት ነው? y over f of x y ማለት y over cos x ስለሆነ this can be -1. Okay, this can be 0 or 2 አድርገን መውሰድ እንችላለን። so rearrange ስናደርግ y ማለት minus cos x ወይንም y is equals to 0 ሌላኛው ደግሞ y is equals to 2 times cos x ማለት ነው። ሲቀየር ፋንክሽናችን ይሄንን ይመስላል። so የነዚህን የሶስቱንም ፋንክሽን ግራፍ ምን እንደሚመስል ራፍሊ እናያለን። so እዚህ ጋር በቀይ የተጻፈው y is equals to minus cos x ግራፍ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ y is equals to 2 times cos x ግራፍ ነው የሚሆነው። y is equals to 0 ማለት ደግሞ x axis ማለት ነው። x axisን እንደዚህ በሆነ ከለር መቀባት ትችላላችሁ። so these are the curves for the given function that we have here, and the last one is የመጨረሻው ምንድነው? f ላይ ያለው ፋንክሽን እዚህ ጋር ያለው ፋንክሽን f of x, y 3 minus x square minus y square ተብሎ ተሰጥቶናል። ኮንስታንቶቹ ደግሞ c2 እና -1 ናቸው። ሶ በኤፍ ቦታ እነዚህን ኮንስታንት እያስገባን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ 3 minus x square minus y square is equals to 2 ሌላኛው ደግሞ 3 minus x square minus y square is equals to -1 ነው። ሶ ይሄንን እንዴት ልንጽፈው እንችላለን?
ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄ እንዴት ይጻፋል? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1። ይሄኛው ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 4 ማለት ነው። ሶ እነዚህን ፋንክሽኖች እነዚህን ኢኩዌዥኖች ካየን these are the equation of a circle whose center is at the origin and radius 1 and 2 respectively. So the inner part is x square plus y square is equals to 1, and the outer part is x square plus y square is equals to 4. So generally for different c values, sin በቀያየርን ቁጥር ምንድነው የሚኖረን? The equation of a circle whose center is at the origin and different radius ይኖረናል ማለት ነው። So f of x comma y is equals to c. For this case ምንድነው የሚሆነው? A family of concentric circle ነው የሚሆነው ማለት ነው። Find the domain, range and sketch the graph of this function. እዚህ ጋር ለተሰጡት ፋንክሽኖች ዶሜን፣ ሬንጅ እና ግራፉን የተጠየቅነው። ሶ the first part f of x comma y e the power of x። የዚህ ዶሜን ምን እንደሆነ ለማወቅ ምንም አይነት ካልኩሌሽን አያስፈልገውም። ሶ the domain of this function is the collection of all possible values of x and y. So the domain is real number. Okay, domain or real number no, and the range of this function is 0 up to positive infinity. Okay, any exponential function output negative ስለማይሆን domain or real number no, range or positive real number no. If you want to sketch the graph of e the power of x is like this. It's an increasing function having this form. So this is roughly the graph of the function e the power of x. ወደ b ስንመጣ b ውስጥ ያለን function f of x comma y is equals to radical 3 minus y square minus x square plus 2y ነው። ኦኬ ይሄ ነው ፋንክሽናችን። ሶ to determine the domain we need to observe the inner expression. ይሄ ኤክስፕሬሽን እዚህ ውስጥ ያለው ምን መሆን አለበት? ፖዚቲቭ መሆን አለበት። 3 minus y square minus x square plus 2y should be greater than or equals to 0። ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄንን በሌላ አጻጻፍ ስንጽፈው x square plus y square minus 2y minus 3 is less than or equals to 0 ማለታችን ነው። ሶ ይሄንን እንዴት አድርገን ልንጽፍ እንችላለን? using completing square method x square plus y minus 1 the whole square is less than or equals to 4 ማለት 2 square ማለት ነው። so this is always positive, so it can be written as 0 less than or equals to x square plus y minus 1 the whole square. This is less than or equals to 4 ወይንም 2 square ማለት ነው። So the domain of this function is the collection of x comma y where x square plus y minus 1 the whole square is between 0 and 4. It should be between 0 and 4. So ወደ c ስንመጣ ምን አለን? x square plus z square is equals to 4 ሚል ነገር አለን። ይሄ ምን ይነግረናል? z is equals to square root of 4 minus x square ነው የሚሆነው። So this z is f of x comma y which is radical 4 minus x square. So የዚህ ፋንክሽን ዶሜን ማለት 4 minus x square defined የሚሆንበት ማለት ነው። 4 minus x square greater than or equals to 0 የሚሆነው x between minus 2 and 2 ሲሆን ነው። Therefore the domain of this function will be between x between minus 2 and 2
y can be anything, and the range of this function is 0 up to 2. okay, rangeaችን between 0 and 2 ነው የሚሆነው። የዚህን ግራፍ ማየት ካስፈለገ it will be semicircle. The graph of the given function will be a semicircle with radius 2 units. So roughly ግራፉ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ሶስተኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ጥያቄው ስለ limits of functions of several variable ነው። ሊሚት ኢቫሉዌት ስናደርግ የተለያዩ መንገዶች ይኖሩናል። እስኪ ወደ ኤ ፓርት እንሄድ። ኤ ጋር ስንመጣ ምንድን ያለን the limit of x square minus 3x plus y over 2x plus y ነው የሚለን። ሶ አንዲፋይንድ የሚመጣበት ሁኔታ ስለሌለ የዚህን ሊሚት ካልኩሌት ለማድረግ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን መጠቀም በቂ ነው የሚሆነው። ሶ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ስንጠቀም በኤክስ ቦታ 1 በዋይ ቦታ 2 እናስገባለን። ስለዚህ ሪዛልቱ ምንድነው የሚሆነው 0 over 4 which is 0. therefore ወደ ቢ ስንመጣም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚገጥመን። አንዲፋይንድ ስለማይሆን ዳይሬክት ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን። ቢ ላይ the limit of y minus e the power of x times y over x plus 1 as x comma y approaching 0 comma 2 ነው የሚለው። ሶ ዳይሬክትሊ ሰብስቲቱት እናደርጋለን። በኤክስ ቦታ 0 በዋይ ቦታ 2 so it becomes 2 minus e the power of 0 times 2 is 0 over 0 plus 1 which is 2 minus 1 over 1. the result is 1. therefore ወደ ሲ ስንመጣ ሲ ላይ ምንድን ያለን the limit of x square y over radical x square plus y square as x comma y approaching to 0 0 ነው የሚለው። ሶ ለዚህ ጥያቄ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ብንጠቀም 0 over 0 ነው የሚሆነው። ሶ አንዲፋይንድ ማለት አንችልም። ሶ ፖላር ኮኦርዲኔት ሲስተም እንጠቀማለን ማለት ነው። we replace x by r cos theta and y by r sin theta and r square is x square plus y square. ፖላር ኮኦርዲኔት ስንጠቀም ይሄንን ሰብስቲቱሽን ነው የምንጠቀመው። so the given limit becomes the limit of x square is r cos theta square and y is r sin theta over radical r cos theta square plus r sin theta square as r approaches to 0. ምክንያቱም x comma y ወደ 0 approach ሲያደርግ ወደ 0 0 approach ሲያደርግ rም ወደ 0 ነው approach የሚያደርገው and theta is free now. theta free ነው ማለት ነው። so this becomes so sin square theta plus cos square theta is 1 times r square is r square. so ከራዲካሉ ሲወጣ r ሆኖ ነው የሚወጣው። so the limit becomes so rን 0 በማድረግ 0 times anything 0 ይሆናል ማለት ነው። therefore the limit in c is 0. የዚህ ሊሚት 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ዲ ስንመጣ ይሄንን ሊሚት እዚህ ጋር ያለውን ሊሚት ኢቫሉዌት ለማድረግ ፋክቶራይዜሽን እንጠቀማለን። እስካሁን ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን እና ፖላር ኮኦርዲኔት ተጠቅመን አይተናል። ይሄንን ሊሚት ኢቫሉዌት ለማድረግ እዚህ ጋር ኒውመሬተሩ ላይ ያለውን ፋክቶራይዝ አድርገን ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። so the given limit becomes ይሄንን ፋክቶራይዝ ስናደርግ ምን ይኖረናል? x minus 2y times x square plus y okay over x minus 2y ነው የሚሆነው ማለት ነው።
as x comma y approaches to 2 comma 1. Okay, ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? You can check that x cube minus 2x square y plus xy minus 2y square ይሄንን ፕሮዳክት እንደሚሰጠን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ሶ ይሄንን x square into x minus 2y plus እዚህ ጋር ደግሞ yን ብናወጣ y into x minus 2y ይሆናል። ሶ ይሄንን as a product ስንጽፈው x minus 2y times x square plus y ይሆናል ማለት ነው። ሶ ወደ ሊሚቱ ስንመለስ ይሄንን simplify እናደርገዋለን። So the limit becomes x square plus y over 1 as x comma y approaching to 2 comma 1. አሁን directly substitute ማድረግ እንችላለን በx ቦታ 2 so 2 square y ቦታ 1 እናስገባለን. This becomes 5. Therefore the limit becomes 5. So ወደ e ስንመጣ e ላይ ለዚህ ጥያቄ ፖላር ኮኦርዲኔት ሲስተም መጠቀም ያስፈልገናል ማለት ነው። So x becomes r cos theta and y becomes r sin theta and x square plus y square becomes r square. So using polar coordinate system የተጠየቅነው ሊሚት ምን ይሆናል ማለት ነው? Sin of 2x square plus 2y square over x square plus y square as x comma y approaching to 0 0 directly x ንም y ንም 0 ብናደርግ 0 over 0 ነው የሚሆነው which is meaningless. So with the polar coordinate system ስንመጣ this becomes the limit of sine of 2r square sine square theta plus 2r square cos square theta over r cos theta the whole square plus r sin theta the whole square ነው የሚሆነው as r approaches to 0. So ይሄንን እንዴት ልናደርገው እንችላለን? The limit of sine 2r square over r square as r approaches to 0 ነው የሚሆነው። ኦኬ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ኢነር ኤክስፕሬሽኑን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 2r square ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ r square ይሆናል። Therefore this becomes the limit of 2 times sine 2r square over 2r square as r approaches to 0 አድርገን መጻፍ እንችላለን። So ይሄ 2 times the limit of sine 2r square over 2r square ይሆናል as r approaches to 0. ይሄ ሊሚት 1 እንደሆነ እናውቃለን። 1 times 2 is 2. Therefore the limit in e is 2. ወደ f ስንመጣ አሁንም ፖላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው የምንጠቀመው። በx ቦታ r cos theta በy ቦታ r sin theta እንጠቀማለን። በr square ቦታ ደግሞ በx square plus y square ቦታ r square እንጠቀማለን። ሶ ፖላር ኮኦርዲኔትን ስንጠቀም ሊሚቱ ምን ይሆናል? the limit of y times ln of x square plus y square as x comma y approaching the origin. This becomes the limit of r sin theta times ln of x square plus y square is r square as r approaches to 0. So this is equivalent to the limit of 2r times sin theta times ln r as r approaches to 0. Okay, ይሄንን ሪራይት ስናደርገው ምን ይሆናል?
the limit of 2 sin theta times ln r over 1 over r as r approaches to 0 ነው የሚሆነው። ቀጥታ ዜሮን ሰብስቲቱት ብናደርግ undefined ስለሚሆን ኤልሆፒታል ሩል እንጠቀማለን። so we take the derivative of this by the derivative of this, so the limit becomes 2 times sin theta times ln r derivative is 1 over r, 1 over r derivative is minus 1 over r square as r approaches to 0. so ይሄንን እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። the limit of negative 2 sin theta times r ይሆናል as r approaches to 0. ይሄ 0 ሆነ ማለት the whole result to 0 ይሆናል ማለት ነው። therefore the limit is 0. the limit of y times ln of x square plus y square as x comma y approaches to the origin 0 ይሆናል ማለት ነው። ወደ h እንሄዳለን። አሁንም h ጋር ስንመጣ we will try to approach the origin along different paths. በተለያዩ ፓዞች አፕሮች እያደረግን ሊሚቱ ምን እንደሚመስል እናያለን። so approach the origin on the y axis ያ ማለት xን 0 ማድረግ yን a number very close to 0 መውሰድ ማለት ነው። in this case ሊሚት ምን ይሆናል? የተሰጠን ኤክስፕሬሽን ውስጥ xን 0 አድርገን እናስገባለን። so 3 times x square y over x square plus y square as x comma y approaching to 0 0 ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ነው የሚሆነው። similarly approach the origin on the x-axis 0 0 on the x-axis ስንቀርብ yን ፊክስ አድርገናል። xን ወደ 0 አፕሮች እያደረግን ስንሄድ ምን እንደሚመስል እናያለን። so directly yን 0 ማድረግ ነው። so the limit of 3x square y over x square plus y square ቀጥታ yን 0 ማስገባት ይቻላል። so in this case አሁንም 0 ነው የሚሰጠን። the other option we need to approach the origin on the line y is equals to mx. so along the line y is equals to mx approach ስናደርግ ምን ይኖረናል? the limit of 3x square በy ቦታ mx እናስገባለን over x square plus mx the whole square as x comma y approaching to the origin. ይሄ የሚሰጠን the limit of simplify ስናደርግ የሚሰጠን 3mx cube over x square plus m square x square as x comma y approaching to the origin ነው። so ይሄን simplify ስናደርግ የሚኖረን the limit of 3mx over x 1 plus m square as x comma y approaching to the origin ነው የሚሆነው። so still ይሄ 0 ነው የሚሆነው። therefore the limit becomes 0. okay next I ጋር እንመጣና iን እናያለን። so here similarly the g እና h እንደሰራ ነው we will try to see what the limit looks like by taking different paths. so approach the origin along the y-axis ያ ማለት xን 0 አድርገን yን a number very close to 0 እንወስዳለን። in this case the limit becomes ቀጥታ xን 0 አድርገን መጠቀም እንችላለን። ቀጥታ xን 0 በማስገባት yን ወደ 0 አፕሮች ማድረግ ነው። so in this case it becomes the limit of sin square y over y square as x comma y approaching to 0 0. this becomes 1. ይሄ 1 ነው የሚሆነው። similarly approach the origin along the x-axis. so along the x-axis origin and approach ስናደርግ
yን ቀጥታ 0 መተካት እንችላለን in this case the limit becomes the limit of x square plus sine square y over 3x square plus y square as x comma y approaching to the origin ቀጥታ yን 0 ስናደርግ ይሄ ምንድነው የሚሆነው the limit of x square over 3x square as x comma y approaching to the origin ይሄ 1 over 3 ነው የሚሆነው 1 over 3 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር along the y axis approach ስናደርግ 1 ነው along the x axis origin and approach ስናደርግ 1 over 3 ነው so ሊሚቱ የተለያየ ቫልዩ ስላለው ምን እንላለን the limit does not exist therefore the limit of the given expression does not exist ወደ j ስንመጣ polar coordinate system መጠቀም ያስፈልጋል so put x is equals to r cos theta y is equals to r sin theta and r square is equals to x square plus y square ይሄንን substitution በመጠቀም ምን ይሆናል the limit of x is r cos theta and y is r sin theta times cosine of y ማለት r sin theta አድርገን እንጠቀማለን over x square plus y square ማለት r square ነው as r approaches to 0 ነው የምንለው so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው r times r square ስለሆነ r square ይጠፋፋና ምን ይኖረናል the limit of cos theta times sin theta times cosine of r sin theta as r approaches to 0 okay አሁን በr ቦታ 0 መተካት ይቻላል cosine of 0 ደግሞ 1 ስለሆነ ይሄ ሪዛልት 1 ይሆናል ማለት ነው ሶ ሊሚታችን ምን ይሆናል ማለት ነው cos theta times sin theta ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ይሄንን ሊሚት ኢቫሉዌት ስናደርግ ያገኘነው cos theta times sin theta ነው የሚሆነው ሶ ይሄ ሊሚት በማን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው በቴታ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ቴታ የተለያየ ቫልዩ ሲኖረው ሊሚቱም ይለያያል ማለት ነው in principle ሊሚቱ ኤግዚስት ካደረገ ዩኒክ መሆን አለበት therefore the limit for this expression does not exist ወደ k ስንመጣ k ውስጥ ያለውን ሊሚት ኢቫሉዌት ለማድረግ rationalization ያስፈልገናል so first rationalize እናደርጋለን x square plus y square over radical x square plus y square plus 1 minus 1 rationalize መደረግ አለበት so rationalizing factor radical x square plus y square plus 1 plus 1 ነው የሚሆነው እቺ ማይነስ ስለሆነች ከውጪ plus 1 ይሆናል over radical x square plus y square plus 1 plus 1 ይሆናል so ይሄንን ስናባዛ የሚኖረን x square plus y square times radical x square plus y square plus 1 plus 1 ከታች ምን ይኖረናል ይሄ ራዲካል ይጣፋና ምን ይሆናል x square plus y square plus 1 minus 1 ነው የሚሆነው so ይሄ ምን ይሰጠናል x square plus y square times radical x square plus y square plus 1 plus 1 over x square plus y square so ይሄ ጣፋና ምን ይሆናል ማለት ነው under the radical x square plus y square plus 1 plus 1 ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ቀጥታ በx ቦታ 0 በy ቦታ 0 ብናስገባ ይሄ ኤክስፕሬሽን 0 over 0 ስለሚሆን ግዴታ ራሽናላይዝ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው so በዚህ ኤክስፕሬሽን ቦታ
በዚህ ኤክስፕሬሽን ቦታ ራሽናላይዝ የተደረገውን ይሄንን ተክተን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ the limit becomes the limit of x squared plus y squared plus 1 as x comma y approaching to the origin. So x ንም y ንም 0 ስናደርግ radical 1 plus 1 ነው የሚሆነው, which is 2. Therefore the limit for the expression in k becomes 2.